Sarsagun TV nyalek kan ajomek kan sanam ko gi sagun dana min badai cuy bona inji sudipta. Sanam ko gi bonna pai badai ge janik kan anna pai badai ge bun tahe ko ma. Tinya khobor ko do huyuk kana. सोहराय परब दिशा कते नवा वस्त्र वितरण कमी हरा आदिवासी ऐक्यवा झाड़ग्राम जिला लालगढ़ ब्लॉक रे फुटबॉल खिलोड रे सेटरे ताहे कना एमपी खगेन मुर्मू मालदा जिला रैलेपाड़ा सान्ताली क्लाब मुंडा कुआ सोहराय परब पारमेना रस्का सला बाकुड़ा जिला रना छातना रे झाड़ग्राम जिला लालगढ़ ब्लॉक रेना रामगढ़ पंचायत इलाका रेना लोधासोल गोविंदपुर घास जंगल और आड़मा पुनिया आतोरेन सान्तार बयसान आयु बाबा ताको मुद्रे कम्बल साड़ी और धुती को एमा कोआ सोहराय परब दिशा कते नवा वस्त्र वितरण कमीहरा सालेना मेनते बाडाय काना इलाका रे सान्तार आयु बाबा हड़ को नवा लुगड़ी को नाम कते अडी कुसी रेस्कर को आटकार केदा मेनते बाडाय काना सुसरिया सागुन हेम्ब्रमा उद्युक्ते और आदिवासी ऐक्य मंच बैनार रे नवा वस्त्र वितरण कमीहरा 3 नवेम्बर 2022 महिथिलो हुएना वस्त्र वितरण कमीहरा रे सेटर को तायकना पश्चिम बंग आदिवासी उन्नयन परिषद रेन चेयरमैन डॉक्टर शिव शंकर सोरेन गुरुपद मुर्मू तारा टुडू डॉक्टर मुर्मू साथे आयमा समाज दीर गंके को सेटर को तायकना झाड़ग्राम जिला लालगढ़ ब्लॉक खन सागुन खबरे दिलीप मंडी सजनी हंसदा रानी मुर्मू राम सोरेन चांदमुनि मंडी मालदा जिला रेना मारे मालदा ब्लॉक रैलेपाड़ा सान्ताली क्लाब होते बार माह रेना फुटबॉल खेलोन हेपड़ा होयेना 6 नवेम्बर 2021 हिलो बार माह रेना खेलोन रेना मुचाद दिन दो 6 नवेम्बर 2021 हिलो ताहेलेना नेवता पेड़ा लेकाते सेटर मानतान को एने सेरिन तालाते को आतंक दाराम केत कोवा खेलोन रे 16 गोटांग दल रेन को सेलेक्ट लेना फाइनल खेलोन रे तिलका मांझी और चाचल तालारे होयेना फाइनल रे चाचल पोइलो दाव हामिटान सिरपा लेकाते 26,000 और 22,000 काउडी ताहेलेना मानतान पेड़ा लेकाते सेटल लेना खगेन मुर्मू एमपी गोपाल साहा बीजेपी एमएलए रबिन मांडी ऑल वेस्ट बेंगल आदिवासी स्टूडेंट यूनियन चेयरमैन बाबलू बास्की मांझी बाबा और आदि आयमा सोर संगिजन नेनेलिया को मानतान खगेन मुर्मू फुटबॉल खेलोन इदिकाते आदि कथा को लई केदा क्लाब रेना रेजिस्ट्रेशन इदिकाते रेजिस्ट्रेशन लेखन सरकार पाठा कोन चेत को गड़ो सपोहद नामोआ ओड़े अल्पात लई सदर केदा और हो चेत को लई केदा देलाबुन आजम लेगे पे सेटेल ले लगाते सराव जो कोगे फुटबल प्रत्येकटा मानुष के जेमन एक होच्छे तार शरीर गठन करवार क्षेत्रे साहाज्य करे फुटबल आमादेर जातीय खेला आमरा चाই फुटबलेर प्रति आमादेर समस्त आमादेर युव समाज अकय आबो नय जे मेनाको आदिवासी जत कोगे कोड़ाकुगी जस्तिगुन सेला दक्षिणा आमादेर आदिवासीराई फुटबल खेले आमरा देखते पाচ্ছি सबचाইতে बेशी आदिवासीराई এই খেলাতে তারা অংশ নিচ্ছেন আমাদের অন্যান্য অংশের যারা আছেন সমস্ত যুবদের কাছেই আমি অনুরোধ করব ফুটবল আমাদের যেমন হচ্ছে একটা আনন্দ দেয় ফুটবল খেলার ভেতর দিয়ে যেমন আমরা অন্যকে আনন্দ উপভোগ করাতে পারি ঠিক একইভাবে আমরা নিজেকে নিজের শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য আমাদের শরীরকে গঠন আরও বৃদ্ধি করবার ক্ষেত্রে সাহায্য করে তাই ফুটবল আমাদের কাছে যে কোনো খেলাই আমাদের শরীর চর্চার অঙ্গ হিসেবে কাজ করে তাই আমাদের প্রত্যেকটা মানুষকে যত কোকি আবু যত কোটাই কি নেহর তাহেন কেনা যে নৌকা গিয়ে এনেই করে বল ছেলে দেওয়া আর আমাদের আজকে এখানে এই যে রাইলাপাড়া সান্তাল ক্লাব তারা এখানে এই মাঠ তৈরি করেছেন খুব কষ্ট করে মাঠের জন্য অনেক কথাই তারা বলেছেন আজকেও আমি এখানে তাদের সাথে গত কয়েকদিন আগেও দেখা হয়েছিল যে এই মাঠটাকে আরও সংস্কার দরকার মাঠের একটা এখানে যদি আমরা একটু এক্সটেনশন করাতে পারি এখন 9 সেট হয়েছে আর 11 সেটের দিকে নিয়ে যাওয়া উচিত এবং তার জন্য যা দরকার সেখানে আরও সহযোগিতার দরকার তারা যেভাবে বলেছেন আমি তাদের বলেছি যে আমরা এখানে সরকারি যে সুযোগ এখানে আমাদের মাননীয় এমএলএ আছেন
তিনিও এখানে দিতে পারেন আমাদের এমপি আমাদের এমএলএ ল্যাড থেকে, বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প থেকে সাহায্য করতে পারেন। আমি এখানে এমপি হিসেবে এমপি ল্যাড থেকেও দিতে পারি, কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত এই ক্লাবের স্যাংশন থাকবে, তার ক্লাবের হচ্ছে যে আমাদের টোডি মেনশন থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো ফান্ড এখানে দেওয়া যায় না। তা আমি তাদের পরামর্শ দিয়েছি, আশা করি হয়তো তারা এই ব্যাপারেতে উদ্যোগ নিচ্ছেন। আমরা আগামী দিনে এই মাঠ, এত সুন্দর খেলা হয়, এত এলাকার মানুষ তারা আসেন, আমাদের এখানে বহু মানুষ এখানে এই খেলাতে তারা এখানে আসেন, তারা এখানে আনন্দ উপভোগ করেন। তাই আমাদের এই মাঠকে আরও সংস্কার করা দরকার। তাই আমি এখানে তাদের অনুরোধ করব যত দ্রুত সম্ভব রেজিস্ট্রেশনটা যাতে তাড়াতাড়ি হয়, তিনি কুরুমুটোই তাবন পে যাতে উসরাতে যাতে রেজিস্ট্রেশন তো হুয়ুক স্যাংশন দাঁড়িয়া কাজে আপে নোয়া হো দরকার জরুর হুয়ুক হয় ইñা গণ তাহেন গিয়া আমার পক্ষ থেকেও নিশ্চয়ই আমি এই ব্যাপারে সহযোগিতা যা করার, এখানে আমাদের রেজিস্ট্রেশন তাড়াতাড়ি করানোর ক্ষেত্রে আমারও সহযোগিতা নিশ্চিতভাবে থাকবে। আর আমি আশা করব আগামী দিনে আমাদের এই ধরনের ফুটবল খেলা, আমাদের এই ধরনের আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের খেলার মধ্য দিয়ে আমাদের যুব সমাজকে আরও আমরা যাতে এখানে সামিল করতে পারি, যেভাবে আমাদের এখানে এই রাইলাপাড়া সান্তাল ক্লাব তারা করছেন। প্রত্যেকটা এলাকার সমস্ত যুবদের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে তাদেরকে এইভাবে অংশগ্রহণ করার ভেতর দিয়ে নিজেদেরকে আরও উন্নত করা, খেলার দিক থেকে উন্নত করা, এই কাজটাতে আমরা যাতে সবাই সামিল হই আবেদন রেখে আমি সবাইকে আরেকবার আন্তরিক শ্রদ্ধা, ধন্যবাদ, নমস্কার, সেলাম জানিয়ে যত গিয়ে সারহর দেবো জোহারের কাতে নদী এই কথা বুঝে দেবো না, জোহার জোহার। मुंडा कोवा सोहराय परब पारमेना रस्का साला बाकुड़ा जिला रेना छातना रे सोहराय परब द एकेन सान्ताड़ सुमुंग मतो द बांग आदिवासी गाताक रेन आयमा कोगे सोहराय परब दको मानाव बातावा उनको कोह सान्ताड़ लेखा सेरवा ताको पारमेन 3 नवेम्बर 2022 माहितेलो बाकुड़ा जिला रेना छातना थाना रामपुर आतो रे आडी जाकजमकाते सोहराय रेना खुंटा माहा को मानाव केदा रामपुर मुंडा कल्याण समिति नुआ खुंटा माहारे मुंडा को हपनेरा मिश्रा साव सानाम लेकान पेड़ा को नेताले को मेनते बाडाय काना बाकुड़ा जिला रेना छातना खन सागुन खबरिया रविदास टुडू। ओय पोरो को दूल किदा बाय रंगा कानते पोरो को बुंगा किदा नेल किदा पे हने पोरो हिसाब का गया बोतल रे पोरो बुंगा के को सही जा तनाम को यंत्र पे गोंके जोहार गे आदो सारसागुन टीवी पास्टा खन जोहार आदो इ मेनेदा ओय जेपे सोरहाय कना तिहिन दो का माहा कान तपे ना तो आले खुंटा से खुंटा माहा कान खुंटेड़ माहा कान तले आले खुंटेड़ माहा आले सोहराय रे डांगरा ले खुंटेड़े को तले खुंटेड़ रमज ले एने सिंग ले विभिन्न रकम ले करावे तले आले आदो मेनदई हो जेबन पे सोरहाय कना पे मुंडा को नोआ सोरहाय रे इतिहास जुदी कटि पे लया चल कहते बन नाम केदा नोआ तो पूर्वपुरुष कोन को मिना तले जेतो पूर्वपुरुष को एखन आले नो दो बांग्ला मेन दाड़े कने कारण हाम खन ले सेटर आगु को तले को एखन आले हो अत दिन में मिनाले उनाले मना बताओ तले उना हते तले सोहराय खुंटेड़ मेना तले हैं आ खुंटेड़ ले दु एक कोले सानाम कुली रे हर को जावरा कान तले हां अभी उतर को जावरा कान रेस्के आदो गमके आले बेसी के बाले गालमार दाड़े कान बा आदो आडी नापाय कथा आर मिटे कथां कुली मिया बारती दो बइन कुली मिया
ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱯᱮ ᱠᱷᱩᱱᱴᱟᱹᱣᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱭᱚᱝ ᱡᱮᱱᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱯᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱟᱠᱚ ᱥᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱛᱮᱢ ᱧᱮᱞᱫᱟ? ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱯᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱚᱵ ᱰᱤᱡᱮ ᱯᱷᱤᱡᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱮ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱯᱮ ᱟᱫᱚ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱥᱩᱨᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ তাহলে ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ আদিবাসীᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ স্বীকৃতি ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱛᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱝ রাস্তা ভুল রে চালাক ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ তাহলে ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱥᱮᱡ ᱮᱢᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱵᱟর্তা ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ? ᱤᱧ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱡᱮ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱢᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱫᱟᱠᱚ ᱡᱮ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱞᱮ ᱟᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱜᱮ ᱵᱷᱟᱹᱞᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱞᱮ ᱟᱨ 30 ᱫᱤᱱ ᱞᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱩᱫᱩᱜ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱜᱮ ᱵᱷᱟᱹᱞᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ᱾ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱢᱟᱱᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ? ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ উত্তম মুদি কড়া আর ইয়ে থানা ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱨᱮ? থানা ছাতনা বাঁকুড়া। হ্যাঁ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱨ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱴᱤভᱤ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱭ ᱥᱟᱭ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ হ্যাঁ ᱡᱚᱦᱟᱨᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟ জোহার ঠিক গিয়ে গᱚᱢᱠᱮ। ᱛᱤᱦᱤᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱴᱤভᱤ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟইᱵ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟইᱵ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ, ᱞᱟইᱠ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ, ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ শেয়ার ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ। ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ।